Good day, mom. Good day, classmate. For today's discussion, we will talk about the science, technology, and society during Middle Ages. So we have our lesson objectives. At the end of the lesson, you will be able to analyze how science, technology, and society in the Middle Age. Identify how science, technology affects society in the Middle Age. Lastly, value the importance of different invention in Middle Age. So, in 17th century, many learned people look back on the centuries preceding their own time and they believe nga sila nakakita darkness. So, the period from 450 AD is commonly called the Middle Ages, but usually divided into the so-called Dark Age because of the notion that it is lack of scientific or technological advancement. This is largely due to the rise of Christian Church that took control of almost all aspects of life, including religious, government, and scientific functions of Roman Empire. So, ang Catholic Church during sa Middle Age is mauni siya ang usa sa nakahindered sa scientific advancement sa Middle Age. Ay nga naman, because it feared that scientific reasoning would be threaten its authority. For example, ang new technologies. Ang new technologies maka-able nga ma-preserve as a threat ang validity sa scientific explanation for natural phenomena. Ma-question. Nga naman, ang church mahadlok nga ang ilang existence is ma-question during this time period. So, muna ang usa sa nakababag sa scientific advancement during sa Middle Age, ang Catholic Church. So, the development of numerous technology during Middle Age had an impact on agriculture, textiles, and building design. So, usa po tani ang chimney. So, what is chimney? Ang chimney, mao ni siya ang katong nakabantay mo anang balay sa mga Amerikano or not lang katong sa mga balay nga na ay fireplace. So, katong balay nga na ay fireplace. Usan ang chimney mao ni siya ang vertical channel or katong pipe nga mubuga og smoke or katong mga combustion gases gikan sa kalayo or sa katong furnace. So, mo ni makita nato ni siya kasagaran sa babaw sa atop sa balay. So, mo na siya ang ginatawag nga chimney. So, ang chimney is made out of clay, metals, or mansuri. So, sa discovery sa chimney, so, ang kuan sa una, ang sa Middle Age, makaibol na sila makabalo sa design, makadesign og textiles, o makabuild og building. So, the church managed to keep a tight grip on scientific knowledge while allowing the creation of new technology that would eventually lead society out of the Dark Age. So, on the other side, ang church is naadya po yung paghigpit sa scientific nga knowledge. Nag-allow na sila nga magbuo og mga new technologies nga makaibol nga maka-help sa society o makahawa sa ginatawag nila nga Dark Age. So, karon ato bahibalan unsa tong mga inventions nga naka-able nga maging productive ang Middle Age sa una or nakalingkaw sila sa ginatawag nga Dark Age. So, one of the example is ang stirrup. Unsa ni ang stirrup? Ang stirrup ginagamit ni siya to help change tactics in the battle. Unsa man siya? Ang stirrup na invent ni Charles Martel, usa ka mayor sa Europe, nga mag-allow siya sa usa ka warrior nga magstay sa horse while in combat. Are you familiar? Di ba
I think kasagaran sa tuwa is nakita og kanang mga salida sa mga Greek nga salida kanang na mga battle with the horse, di ba? Makabantay ta na sila, di ba nga muangka sila sa horse, especially sa ilang tail nga banda. Di ba na sila ginapatungan nga something leather or strap? Mo na siya ang ginatawag nga stirrup. So, unsa ni purpose aning, unsa ni nakatabang aning stirrups during sa Middle Age? Ang stirrup, nag-play ni siya role to balance o maghatag og safety sa rider. So, di ba ang mga warriors sa una is magsakay og kabayo? Then, di sila matagak tungod kay naman sila tapakan sa tiil. So, muna siya ang stirrup. It allows to correct the position in the saddle. So, tungod aning stirrup sa una, nag-create ni siya og nobility status. Ang kaning invention, nag-raise og nobility status sa mga lord or king sa una. Kaya nga naman, with the help of stirrups sa katong horse, ang warriors is makaibol nga mas makakusog sila mo, na sila kusog nga mogawas sa ila or able sila nga to do the flex sa ilang nga kalaban tungod kay makabalance man sila, makaable man sila makabalance samtang gadagan ang horse. So isa po ni siya nga invention nga nakatabang during sa Middle Age, ang pagdaog sa battles. Ug tungod ani, ang nobility status sa king or lord nag-increase. So the stirrup is a part of invention which is helpful to society. Kaya nga naman, diri sa Central Europe, napoy feudal system na hitabo diri. Nga which ang king maghatag og yuta dito sa lower nobility in exchange for military service. So, ang katong mga nakadaog nga mga warrior, gitagaan sa king og mga lupa. Kaya naman daghan man sila battles nga gidaogan tungod ra pud sa katong invention nga stirrup. So next invention which has benefit during Middle Age. So ang usa pod ka invention mao ni ang the heavy plow. What is heavy plow? So as you can see in the picture, na ay usa ka tao ug usa ka animals nga nagdaro. So are you familiar? So di ba halos sa tuwa nakakita na or familiar sa kanang magdaro, di ba? Kabaw nga nagdaro or tractor nga nagdaro. So during the Middle Age, ang ilang ginagamit sa pagdaro is mao ni ang heavy plow, which is ginagamit man gyapon nato karon pero in a high technology or more reliable sa tuwa karon. So what is the heavy plow? Ang heavy plow is nag-use mo ni siya ang kanang heavy iron nga maka-able og turn sa heavy soil. So ang katong nutrients nga nasa ubos mapasaka o katong gi-harvestan gikan o katong naay mga bad bacteria madto sa ubos. So mo na di ba ginadaro nila kasagaran, ginabaliktad ang lupa para ang katong mga tambok nga yuta maipababaw na pod. So ang heavy plow is mo ni siya ang kaning metal, dako nga metal nga maka-able og cut deep sa yuta ug maka-lift. So mo kabot siya glawom, then maka-lift siya og katong heavy nga lupa. It's either made of wooden, iron, or steel frame. Unsa man ka-importante ang heavy plow sa una? So ang kaning heavy plow, naghatag siya og prosperity and mag-create siya breeding ground for economic growth or especially sa katong mga agricultural side, di ba? Kaya nga naman, ang ilang trabaho is mas dali and more on kanang
more on advanced na sa ila. Kay nga naman, mas lesser time ang ilang na kuha samtang sila gadaro. Kay di ba kung imo nang manumanuhon, dako nga lupa, syempre, maabtan jud kag pila ka days. Whereas, kung kani, gamitan nimo og heavy plow, o kaning karuka ang magbitbit sa una, ang ginatawag sa nagbitbit ani sa is kanang karuka mo ng animals or murag baka siya something karuka, so mo na siya magbitbit sa heavy plow. So whereas og heavy plow ang ilang gamiton, mas lesser time or mas dali sa ilang side ang pagtanom. So ang kaning heavy plow lead to great food production and eventually a significant population increase around 600 AD. So what I said, ang heavy plow is dako nga tabang sa agriculture during Middle Age. Kay mas dali man sila makahatag og food production. Dali na sila maka-release og mga pagkaon kay ano naman dali naman sila makatanom, di ba? Same as lang po sa atua karon, which is useful po sa atua karon, di ba? Inyong bantayan nga dali na lang magdaro, magtanom, hulaton na lang ang mutubo. O ana na lang, di ba? So mo po ni siya nakatabang sa inventory sa una. Ngahantod karon nagamit gyapon nato. So another ang tie-dye mills, tidal mills. A tide mills is a specialist type of water mill driven by a tidal rise and fall. As the tide comes in, it enters the mill pond through a one-way gate, and this gate closes automatically when the tide begins to fall. When the tide is low enough, then stored water can be released and turn a water wheel. Ang tie-dye mills or tide mills became more common during Middle Age. Kay, unsa man din ang tide mills? Ang tide mill would have a storage pond which filled up as the tide came in. As the tide went out, the pond empty and the moving water rotated on water wheels. So, muna siya ginagamit sa una sa Middle Age. So, unsa may ginagamit unsa may purpose aning pagbuhat nila sa tie-dye mills? So, ang tie-dye mills nag-consist siya dam with sluice. So, samtang tuyok ni siya, naga-create ni siya og energy and transform the energy of running water into mechanical power. So, di ba mo pwede itong nabuhat nga magbuhat sila wheels, water, or kanang sa mga falls. Di ba ga-create na sila mga mechanical power para makaibol maghatag og energy or power. So, ang purpose aning tie-dye mills is mag-create og power mill to grind the grains or mag-grind sila og mais or kanang bugas or kanang mga kape, di ba? So, pinaagi aning tidal mills, dali ang ilang food processor. O, di ba? Na-increase ang ilang food production gikan sa food processor. So, makaibol sila release og flour. So, mabaligyan nila tong flour. So, ang katong flour, makaibol na po makabake. Di ba? So, moro na ang daga nila. Makabuhat sila og flour or kape or anything nga makaibol nga makagamit sa tie-dye mills. Or kanang anything nga mag-grind nila nga mabuo into food processor. So, isa na po niya ka technology nga useful sa ilang time. So, aside from generate sa power, makaibol po siya nga makagrind sa mga foods. Di ba? So, one of these is maka-increase na po ang ilang food production. So, muna siya ang tabang sa tie-dye mill sa society. So, next, the hourglass. Are you familiar with this? So, di ba makita na to ni sa tuwa karon is kanang mostly design ng mga antique. But in Middle Age, ang hourglass is
one of the few reliable methods of measuring time at sea. It has been speculated that it was used as far back as the 11th century, where it would have been complemented the magnetic compass as an aid to navigation. However, it is not until the 14th century that evidence of their existence was found, appearing in a painting by Ambrogio Lorenzetti. So, hourglass are among a number of indigenous timekeeping devices used before the development of clocks in the Middle Age. So, mostly, ginatawag niyo siya sunglass, sun timer, sun clocks, or egg timers. So, unsa may purpose aning hourglass? Siyempre, ang hourglass is mag-measure siya og interval of times. Also, ang katong mga naga-sail or katong gadagat, ginagamit din siya as log glass when it used in conjunction with the common log of ascertaining the speed of a ship. So, so ang porma ni is nag-consist siya 2 pear-shaped bulbs of glass. So, napon siya, ang sulod ani is actually a sand. So, di ba, mabantayan po na to kasagaran sa Sarida is nagamit sila hourglass para maghihimo nilang timer. So, very useful ni siya sa time sa Middle Age kanang mag-sail og boat or mag-sail og ship. Ginahimo nila magnetic compass to navigate and also mag-measure og time. So, very useful siya sa tao nga niadtog mga daga. So, next, blast furnace. The oldest known blast furnace in the West were built in Durstal in Switzerland. The Markisches Swerland in Germany and Sweden at Lapithan, where the complex was active between 1150 and 1350. So, around the late Middle Age, the blast furnace was introduced in Sweden. This is made it possible to melt the iron, allowing it to obtain a higher carbon composition and thereby form new iron-carbon phase. So, ang kaning blast furnace, ginagamit ni siya to produce pig iron from iron ore from subsequent processing into steel, and they are also employed in processing lead, copper, or other metals. So, ang kaning blast furnace, muna siya ginagamit pagluto og iron para para mag-produce og mga steel kanang mga bakal. So, muna siya ang isa ka way sa Middle Age nga mag-produce og katong mga production of steel nga masayon ug mas dali. So, it is easier and more efficient of way of producing steel sa Middle Ages kaysa ka atong mano-mano nila. So, by the use of blast furnace, isa ra kintahin ni kalutuan ang katong mga iron para to produce another steel. So, through aning blast furnace, naka-able ang Middle Ages to produce a higher production rate na-achieve nila na tungod lang aning blast furnaces nga dako ni siya o daghan ang na-produce nga steel or katong mga pig iron. So, kabalo naman kung asa na ginagamit ang mga steel to build buildings and anything. So, next is liquor. The development of the steel with cold collector, necessary for the efficient distillation of spirits without freezing, was an invention of Muslim alchemists in the 8th or 9th centuries. In particular, Geber or Habir in Hayyan invented the alembic steel.
He observed that heated wine from the still released a flammable vapor, which he described as of little use but of great importance to science. So, ang nakbuo ning sa liquor is the distillation. Distillation. So, unsa may na-process ani? Ang distillation is a process by which a low-proof alcohol beverage is heated in a controlled process in order to separate ethanol from water and other components, which the ultimate goal of concentrating the ethanol into a high-proof spirit. So, sa Middle Ages is nanapod ni ang distillation sa liquor. So, ang kani ginalahi. So, by the use of heat, ginalahi niya ang ethanol sa water o sa other nga component para makaproduce og wine. So, usa po niya siya ka-invention sa Middle Ages para ma-lessen ng time sa ilang pagbuo sa wine. Para dali ra sa ilang makadistilled og liquor to wine. So, dali ra nila i-process ang paglahi sa ethanol, sa water, o sa other components ani. So, next, the eyeglasses. In 1268, Roger Bacon made the earliest record comment on the use of lenses for optical purposes, but magnifying lenses inserted in frame were used for reading both in Europe and China at this time. And it is a matter of controversy whether the West learned from the East or vice versa. So the first wearable glasses known to history appeared in Italy during 13th century. So, ang katong first nga glasses, natawag siya nga primitive glass. Kaya ang primitive glass, blown lenses were set into wooden or a leather frame. Or, occasionally, made siya sa katong animal horn. Itong mga sungay sa animals like deers or other nga naay mga sungay. And then held before its face and perched on the nose. So, glasses. Kaysa una, di ba ang magnifying glasses is igula rin mo siya bitbiton in one hand. So, sa Middle Ages, nabuo ang eyeglasses, which is masuot na nimo siya before the face nga mapatong na siya sa imong nose. Di ba? Sa tuwa karon mabatay naman sa glasses, igo na siya may patong sa dalunggan, mapilit diri sa ilong. So, sa Middle Ages, na-invent ni siya by the use of the lenses. So, nganong nabuo man ni or na-invent man ni ang eyeglasses sa Middle Ages? Originally, intended ni siya for temporary wear lang to correct permanently the focus of the eyes. So, unsa may purpose ani, di ba? Nabuo na siya ang eyeglasses to correct vision problems or katong mga trouble eye seeing. So, instead nga bitbit sila atong magnifying glass, nag-create sila og kanang eyeglasses nga which is easily to use or to wear. And anytime makaibol ka makahandle sa katong or madala nimo ang libro with your two hands, nga dili na ka magbitbit o magnifying glass. So, unsa ba yung impact ani sa society? So, the productive members of society is able na maka-active na sa productive in working, in writing, in reading, or using their hands for skillful tasks. Diba? So, kay dili naman sila na maghawid og eyeglasses, ilan na lang suoton. So, less hassle na sa mga tao sa una. So, by the use of these eyeglasses, so, they can easily do the things na unsay gusto nila buhaton. So, next is the mechanical clock. The first such devices may have been invented and used in monasteries to toll a bell that called the monks to prayers. The first mechanical clocks to which clear reference exists were large, weight-driven machines fitted into towers and known today as turret clocks. So, unsa man yung
why ang mechanical clock important during Middle Age? Because probably born as a scientific instrument for driving a model of the universe. And not only natural philosophers but also kings, nobles, and other members of the social elite showed an interest in clock as scientific improvements. So how does this work? Unsa may nabot aning clock? So ang mechanical clock magkuha na siya power from moving weights of spring, di ba? Makabantay mo sa salida nga nay salida ani nga makita nimo ang clock or sulod sa clock nga nay gatuyok-tuyok nga mga springs or katong mga dagko kayo nga mga bilog-bilog. So gadagan to siya. Ug tabang ato makaibor siya ang clock nga motuyok. Diba sometimes kung motunong siya sa 12 mo bagting na siya. So which is kana siya is dependable timekeeping instrument. So around 12 magtingog na siya, mabagting na siya. Diba sa simbahan makabantay ta nga 3 PM or 12 mabagting na siya. So, usap po niya sa call time sa mga church sa una. But, also, sa katong mga kings, ginagamit man po nila ng mga bells, pagtawag, or pagkuha sa attention. So, another is the spinning wheel. The spinning wheel was probably invented in India. Though its origins are obscure, it reached Europe via the Middle East in the European Middle Age. So, unsa man yung spinning wheel? Ang spinning wheel is usa ka device for spinning thread or hilo or yarn for fibers. So, unsa may gamit aning spinning wheel? So, kaning nga machine is used ni ang katong mga fiber makaable siya makabuong yarn through this machine. So, kani siya nga process is mag-twist together. Ba makabantay mo sa yarn is kanang mo siya gatuyok-tuyok. Nga ni bond siya into single strand. So, mo ni siya ang gamit sa spinning wheels sa Middle Age. Ang magbuhat og yarn. Or magbuo siya ka ng mga strands sa fiber. So, through this spinning wheel, it helped to increase productivity and lead to establishment of a thriving medieval textile industry. So, it helped din siya mag-set din siya forces nga mag-create sa perfect environment sa pagbuo sa mga textiles, sa productivity of yarn or kanang mga fiber, mga tela. So, another one is quarantine. The 14th century, the growth of maritime trade and the recognition that plug was introduced by ships returning from the Levant led to the adoption of quarantine in Venice. It was decreed that ships were to be isolated from a limited person to allow for the manifestation of the disease and to dissipate the infection brought by persons and goods. So, sa una pa lang, ang quarantine is nag-exist na. Yan naman, during sa Middle Age, muna siya ang ginabuhat nila to protect coastal cities from plague epidemics. So kung naay mo ato sa ila sa lugar, ila sa gina-quarantine ang tao para malikaya ng mga epidemics nga mo ato sa ilang country sa Middle Age. So that's why quarantine is so important para sa ila, para dili sila makag-cause og problems, especially kung epidemics, kung sakit na ang pagahisgutan. Next is the printing press of Gutenberg. Although movable type as well as paper first appeared in China, it was in Europe that printing first became mechanized. The earliest mention of a printing press is in a lawsuit in Strasbourg in 1439, revealing construction of a press of Johannes Gutenberg and his associates. So, ang printing press is a mechanical device
for applying pressure to an ink surface resting upon a print medium thereby transferring the ink. So, ang printing press is usa ka device nga nag-allow sa mass production of uniform printed matter, mainly ang katong text nga nabuo as a libro or katong mga pamphlets and even sa newspapers. So, sa una pa lang, ang printer or ang printing press is nag-exist na sa una. So, sa unang mga taon, makaibol na sila makabuo og libro gamit ang printing press. Makabuhat na sila og newspaper using the printing press. So, makaibol na sila og spread of news and guidelines sa Middle Age by the use of printing press. So, dali na sila disseminate of knowledge sa Middle Age by the use na sa printing press. Just what like atong ginabuhat ron, di ba? Nagaprint pero nagakontain siya og knowledge, facts, and news. So, ang nag-invent aning printing press is si Johannes Gutenberg. So, kaya kabantay mo anang sinauna nga printing nga type. So, muna siya sa una ang ginagamit nila as a printer. Typing, then print na largo, nakataplak na. So, usapod ka invention sa Middle Age is ang astrolabe or astrolabe. Muna siya ang key for astronomical instrument during sa Middle Age. It can use to tell the time, measure the height of stars and buildings, and mainly for other calculation and observation. So, ang kaning astrolabe is ginagamit niya siya sa astronomical reason na sa astronomical instrument nga mag-measure of stars, building, mag-calculate sa stars, sa earth, or sa atmosphere, or sa pwede po niya siya nga mahimong celestial navigation during sa Middle Age. So, moto siya ang astrolabe. Ginagamit sa pag-measure sa stars, sa buildings, ug other nga mga structures nga used by astronomical. So, also another invention is ang compass. So, ang compass is a medieval Europe to simply give navigators, sailors, and merchants to safely traverse the waters or in dry land. So, muna siyang usa ka navigation tool nga naay magnetic needle nga magapoint towards sa North Pole. So, familiar naman guro ta aning compass, diba? Kay kita tanan nakakita ng compass. So, kaning compass, nag-consist ni siya og katong needle bitaw niya. So, permanent na siya mag-atubang sa north. So, ang magnetic wave sa north, kuha aning needle niya to point out kung asa dapit ang north para bisag asa ka nag-atubang dili ka mawala. So isa po ni siya ka tool nga ginagamit sa mga manlalakbay, mga mag-sail or kanang matug sa dagat or even sa dry land, di ba? So unsa man kaharian aning compass o astrolabe? So ang compass is an instrument na nag-contain og magnetized pointer to show the direction of magnetic north. So, di ba, ang compass nag-consist og katong needle. So, ang kalayan sa astrolabe o compass is ang compass naa siya'y magnetized pointer nga mag-direct to north. While ang astrolabe is ang
is an instrument formerly used to make astronomical measures. So, katong mga altitude sa celestial body or navigation sa mag-calculate og latitude. So, mura na ikalayan sa duha. So, another one, the last is the gunpowder. So, the gunpowder makers in the 14th and 15th century used black powder brought to Europe from China, then mix its three ingredients together one by one. The saltpeter, also known as potassium nitrate, charcoal, and sulfur. But also they made some chef-like improvisations, including a splash brandy vinegar or varnish. So, what was the gunpowder used during the Middle Age? So, ang kaning gunpowder, ginagamit ni sa una to battle in China. So, ang gunpowder, nag-spread ni siya throughout Eurasia by the end of 13th century. So, ginagamit ni siya through battle. Ang ginagamit ani nila is ang katong dili siya pusil but katong kanyon. So ang kaning gunpowder sa Middle Age, ginagamit na dyan siya sa kanang mga war, sa mga warfare, incendiary, fire-producing compound. So, kani sila mga nara siya sa gamay nga packages. So, ginarap nila, it's either paper or bamboo nga naka-attach sa arrow or sa lit with a fuse. So, muna siya ang gunpowder. So, sila una pa lang na anay gunpowder. So, ginagamit nila sa mga dibumba, sa ilang kanyon. So, ibala nila sa kanyon. It is used only for a war lang kung naa sila'y battle with other country. Mura na sila, dara na sila nga time nga magamit og gunpowder. So, the difference between modern age and Middle Age. So, the modern era are heavily revolves around technological advancement, while in the Middle Age, advancement more often came in the form of the arts and philosophy. So, the difference between ancient times and Middle Age. So, during ancient history, people focus on creating mixed human society for large empire evolution. In contrast, during medieval history, people started using advanced science and technologies along with trading activities on a large scale. So, the important events that happened in the Middle Age. So, in 1095, the First Crusade is decreed. So, the Crusades were a significant and long-lasting movement that saw European Christian knights mount successive military campaigns in attempt to conquer the Holy Land. So, the religious conflict peaked during the 12th and 13th centuries, and its impact can be traced throughout the Middle Age. So, another, the 1314, the Battle of Bannockburn. So, the Battle of Bannockburn saw Scottish leader Robert the Bruce take on the English King Edward II in a pivotal conflict in Scotland fight for independence. So, kanina panghitabo, so, ilang gi-fight ang ilang independence again sa Scotland. So, another, the Black Plague is a disease that affects humans and other mammals. It caused by the bacterium Inertia pestis. Humans usually get plague after being bitten or bitten by a rodent flea that is carrying the plague bacterium, or by handling an animal infected with plague. So, plague is famous for killing millions of people in Europe during the Middle Age. So, moto pod to ang isa ka reason nga nung naay quarantine sa ila. Tungod ani pod tungod aning bacterium nga gikan sa plague. So today, modern antibiotics are effective
in treating plague. Without prompt treatment, the disease can cause serious illness or death. Presently, human plague infection continue to occur in rural areas in the western United States, but significantly more cases occur in parts of Africa and Asia. So that's all for our the discussion about the Middle Age. So I hope you understand, or you should better understand, because it's really understandable. So that's all. Thank you. So for the next slide, it's all about the question for you to answer.